Good morning guys, good morning guys. Welcome to my senior 60 cents lifestyle. Karon guys, wala mi nagbike, nag-walking mi diri sa Boulevard. Sa Boulevard, Cagayan de Oro Boulevard. Ano siya guys? Oh. Nauban mi ni Don Tap si June. Dayon. Oh, so wala mi magbike. Walking magsamo karon, walking. Exercise. Okay. Okay guys, sige. Okay. Guys, kauban min tulo guys, walking guys. Wala sa mi karon mag. Wala sa mi karon mag bike. Kaya sampot, ligan. Kanan mga sakit gabati guys. Okay. Okay. Now, good morning. Sampot ka abi ka init yun. Kailin lagun. Bagay sa mga kapang jogging guys. Oh, timingan bitaw nga ba. Bandung. Yeah. Kaya mas karon. Exercise mi ko earlier guys. June. Uy. Oh, kami nag-walking. Okay. Ha? Oh, gwapo, murag gyapon tagdag-bike kay walay init ba? Oh, diba? Oh, exercise na sa boy. Ah, siya. Eh, kahit sa boy, oh. Mira boy. Mira na, oh. Adyan, oh. Adyan na siya, okay. Kabalo ka, parasan ang exercise, boy? Mana para sa... Okay, guys.